Wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya handani samaha doritsao olio deseda kikazi njiza enjeza hojuma ila lera kawaida ikaodo ramnikani ukayanga joka ya wazima sina nyilelo wazimani ahali mashawiri wa raisi wa daula ya dhaminishiwa yemi safara nana yema wasuliano harmainti hatu ikaunga joka ya wide raisi wa hishma wa FFU harikubali ya mpango mahususu husu inamna hawa ya zimba ya kisiasa ilemao entia hatu makatiano joka ya lelo tarehe 2 ya mwezi wa Mei mwaziuzi ili wa 20 mweja ishele wao ya tarehe 2 na ndadabi kao unudo usiku wa kazi wa usiku wa kiyama wa ye opposition na zinu zonti pia nga zinjiao harmao kade wa mpango wa hatu ndani bwana Munir Said Yasin tikaanza waridunga ovanu no waridunga harma i radio nukta wajuendo kaya huisa ngawe wajimas dawnasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamu yonga mwireo wa komori ontipi. Wa komori walio hunu ndani nanu wa komori watambalia uharumai dunia hususan idualo Faransa. Aukaya Faransa yonti ikao yo muhimu usoni mwe peplo komoriani. Rangunga sina maha itsomi shashi. Aukaya ihodi rongole ya weki Faransa. Ihodo ustarabu yari reha nya ustarabu wa hatu na sine Faransa. Aweni banure ndao iyongao ya Kifaransa na fikira za Kifaransa ngene libara Arabu tena ikao nusundasi wala iho. Abugwe ntina juwa urongoza wa komori wa hunu ndani basi watina urongoza wa komori walio harume dunia hususan do wa komori walio haruma e territoire français. Changamkani hukaya rikauja banu Monsieur Nono rijeri hadithi ihawa ya siasa ikao ngetembelea o haruma yenti kamili ngezungulia o haruma yenti kamili rangunzuani mali nangazija nana mayoti tena parce que mbosenga juja zempade za maurete na kwa ishesi wa shahunu komori shamimi zona kaujabanu nje ni rongowe nitowe ye maingu madu ikaundo yaliyo haruma ye security ya taifa hauhifadhi wa komori hujumlifua hao ngamu nikoni aminifu ni wa komori ikaunga ni haruma zisiwa zinu zozira ruendele zine nano wanduza tu waliyobonze ukaya tijosubutini labe amini eka holalelo uhonda maulu sikuwa maulu ekanga bonzi ijoudisa hautsambaza ye amani ne hifadhi ya hensi ya hatu tijosubuti ndudi nzambe Monsieur Nono ya haji kutena haukaya hauti ya parentesi hapo lelo sika hadithi damina journalist wa he DIH daula ya haki ikawo ya daula ya haki hiyo tijosbuti nifani sesawa na groupuscule hiyo ya Kamarekani yambao le KKK le Ku Klux Klan daula ya haki yosa wane Ku Klux Klan uandikawo isho yo groupuscule ikawa ika Marekani emakati yabira kejaka utia ndongo ekati msaravasho ewa ekati anie politiki ya he Ku Klux Klan KKK wauandu wajipanga haugabili watie mharbatu uharuma yensi ya Marekani abugwenga mwifanisho sawa KKK ngamwifanisho sawa ne daula ya haki daula ya haki kao sonsi piyanga rjuwao kaya iyo daula tafsiri yabo iyo daula ya unga iyo daula ya mafiti iyo daula itona tafsiri yemhuwa hali yeparo Abdallah Agwa ngarshele yao isayari ngao ye radio Facebook FM isarengao ye radio ye kanandongo wode mfundi wa humsaravashu wode mfundi wa appeler le public à la haine
au désordre public iyo kabati mundu ikangu jo subuti ya hane haukaya wananyasi wambao ukaya ariwo opposition d'accord chay opposition yolelo oandikaundo waitendea amjozi waza ngabo sente Conseil national des traîtres Conseil national des traîtres sente oui ngabo appel de Marseille, appel de Paris, appel de Lyon, appel hataze arrondissement za Paris, appel du 18e, aningazwena sawa haya mansiranzi Suriana jana yo parenthèse ntiao si onorongoza ntesa al harmaye place de la République shajana dabona kauziona shazijiri ye dimanche si onoye ma jeune wahe daula ya unga wakaya abo wakautimbaze kufuru wajuao basi ngabo wanazijana ikawa wao ya la madinosaur aninda landwa duhaz walahun wapashema japawa wakahenda Faransa wala wakurubie harma place de la République haurengaza mikiro bahem wanazijana kwa jakubali wamboka inuketsuni kwa Hasani Hamadi mikiro insi ya Hasani Hamadi inutia tosha inutia ya howandu walahunu haruma leduja inutia SMS owandu wansi pia ngamjuzi sokaya habahatimbi wana nyasi wala lelongo wajoka wandu hindi wajidungu hunu haruma yensi warudi wende hula lelo hamwiso ye jeunesse wa wahana haruma fazini abongwe ye amani hunu masiwani ngami amini ye amani ngami amini hunu nsiju sha eka désordre si ono jana harmwe place de la République Paris haukaya wesawa jinjia wanjili ya nazibani ngwa jimanao bwana ngwa harma problem ya majwen na ma problem ya ho wandu waduhazi wao ngamtimizi bwana Munir Sayasi tulia baurenge wakati mwingi ngamujilio amuji rahaka jajabango ufukua rahaka jajabango ufukua ngamanzo mimi tukanzani onese pamoja na general ya banga ngasamali suala la mau taremengo mingi na dada raha wadunga wa mpango wa daraja waunduka soa iline mru ngwanzo afakwe hawinji izona nzao urihakikishe ukawa lisaonesa mashangaza ya hawau kama nyinyi serikali nyezi ngametrize uye situation enamna na hisi wandisa ukaya kabati zidoka ujiri kabati atatabu ngametrizeo ese dernière information ulolizo abaha aussi kwa maudu ngamjoka hukontrole namnaje monsieur nono sofanya mami de ministre de l'intérieur cha mi conseiller wa président de la république ikawo ho ngam moneso zera iuza hangu uhusu ye hawa ya siasa hujumlifu hayo ivomea o harma yensi haukaya sisi serikali rehansi ukaya maudu de deuxième anniversaire domzalwa wa hema hamidi wa henzi ya hatu ikawo rivoti president azali rangu 2019 uhandraba abo maudu d'abord tamiao ye deuxième rifanyawo ye deuxième anniversaire shamini tishia siono vatsina uhara siono harmaze rezo siono o harmaze bahata ortese tiziono jan juice ikauze no hizo uzamba mbabisha bahanga moneso mbabi ukaya wananyasi waliobo mzee wa habilio yo parenthèse nifanya wa habilio ukahunungi ho dictature est-ce que bakweli ye à travers la presse nationale hususan do haruma ortese office de radio et télévision nationale siono bunjilio la fanyiwa ne front uni de l'opposition na mabeja wasa ya waremawenzi shati ono wandu wao waonesi wa hautukufu uharumaye ortese
babo kweli monsi monsieur nononga mjuzisu kaya harmaleda hoku la matangazo ani ortese riono namne kawo ye directeur de la rédaction ne directeur général wahele daho hasini ukaya le bunjilioku lau apele peuple comorien wasindi he azali usiku wa mau nizo zitangaziwa haruma muda watu kamshashi eske babo kweli haruma yensi ngabo dictature babo kweli ngabo dictature uhanzani wasili usiku wa maudu usiku wa maudu sisi risari pangiwa ukaya maudu hele bade zero ikaundo la wasuli haruma yensi ani le covid-19 ikawa wananyasi wanduzatu wa opposition wadiwaza ukaya wabo maudu ngabo opposition ngabo vane periodika undo riloni yo yinunga si harma periodi ya crise sanitaire de mane kaw president de la république Azali Athumani nguri paru ho beti salam haidadi ikawa ishwa na mpaka shilo limite wanadamu ikawa ngwa ulimite anitihama anniversaire yinu ketufanyiwa hamade makati ya vira monsieur nono shaye wanadamu wajoka uresevewa betsalama kwa noti mumajana mairi abongo mimi weodo pande ikawa officiellement sideri rumoye enzi sisi maudu mba ngarifanyo ye deuxième anniversaire ya ye président de la république abongo ngari mimi tishanga ya mbabi hoona ye front uni de l'opposition ikawa lelo wajikubalia habahati nje ukaya ngwa opposant wa he regime ya president Azali Athumani nao abongo sengwa wendo wefanya programme babi parce que makati ya vira wakahamba Azali n'est pas leur président abasavanu ngariyo nao kaya Ahmed Barouani Mohamed Abdou Swamad Razida na la mabeja wa he opposition ikawa si tabihambabi haukaya njona mwenye baraka wa setswali haruma le bunjilio hilo siono conference mbili zafanyiwa mwenye baraka wa setswali kajaka yao mimi sijuzisa kweli la front uni de l'opposition est-ce que mwenye baraka wala timru wa opposition est-ce que baba la ngure mandaru enda dahu na hikatindasi afanya yaha haiche le CNP afanya yaha de la naipara ukaya c'est le conseil national des traîtres ukaya transition kabati transition yoyuka haruma yensinga bonkodo ngono ngeba vungulwa ndongo za transition abongwe mimi mwanza ni rejei nieleze ni assure ye makomorien walio Mayotte walio Nzuani walio Mali walio hunungazija ne mabavion tipia ya hemasiwa no anduza tuon sipia wafuwa olebwe walio harumensi ya faranta ndudini zambe ya hoka ya usiku wa maudu kabati zijojiri eka tidasi bori hudumuo ye anniversaire ya bili ya hemu wa daula baada umwehansi rangu 2019 le 26 mai 2019 uhonda lelo iyo de deuxième anniversaire ngeze information za lawana ya ukaya waparsiwa wa komori watundwa wakangona misimano ya courant ya utsinzamini na jao ye izo kazi tibeti salamu za information hizo tele waranzi le swala hiyo nam shami miranzi mjo hanza ni kenjizi ni holenjizi harumazi nufikra ikaulo mimi na yambaba na baba hasiba gwintu sivungua front uni de l'opposition abotono Mohamed Abdou Swamad et un peu plus loin pour Massivou siono Mustafa Sechek yerongo haruma rezu sena ngono lelo tena gabahabili wao ye daula ya unga abongwe mimi ngamjeleso kaya ye front uni de l'opposition il a des fronts démocratiques ya hale ya Mustafa Sechek ya Mohamed Abdou Swamad no wanruwa saya ikawo leo Abdou Swef ngundi mbali sikanza na behi wakalimani ikawo ndo wakaupara ema komorien ariwa sihe dans la rue
mau wandu wala nsuwa amini haukaya wandu wala kabati mzimandawe ya paro rongoza wa komori wa ishiria na Muhammad Abdul Swamadu izokweli haka minister shansu amini ukaya ngujo paro wa mahame wa mwishilie ya wabali ya usamoroni nsu amini na ya tante ya kado zinji ya vote wa député wa hebavu kajaparo vote wa député wa hebavu abungu hapo dokakati na sauti ya legitimite ya uparararangu ya bavu ya hahe haukaya hata mramzima wa mbeni kati nungo kojo hamba harumwe hamahame ukaya ngena fief kati na fief ondu wanua lebia la hema nama ancien député Barwani uhandu waongo habiliwe namna hiyo shaha ngamjokaya ya sharia ya arete ikawo yede ya hamba harumwa wakati wa president Sambi ya hamba ukaya kabati nafasi ya ufanya mabunjilio andehor za periodi za kampanya electoral arete yongiyo yabo ngono arete yongiyo yabo honraba ha yode irumilwao ancien ministre Barwani abonga nsu amini ukaya lingoni wa ukaya wa komori lelo waelewa ngwa aminifu wa haunda una president Azali rangunzu wani na mali na ngazija uhusu hezirende hao harma ekonomia hensi enamne londa hafu baishwa yanga bole tranga la ho wade mziro shayan kibaya hensi ngionda hafu ngendele yao aminu kaya ye sante ye hensi ondoma wa hensi harumale bade ziro lino enamna president Azali ya jere harume periodi ya mahamili yinu nsuwa na mkomori ujoka ya ngwena ikeka amini ukaya dingoni mwa president Azali Athmani harumo wandu ikaundo wali yolelo kabati ya joshinda ya jere ye periodi ya msiba unu wa he COVID-19 hama president Azali ngamamini ukaya matembezi ya hensi namna ikaundo yaliyo no wahe matembezi umjenji wa hensi ndainu amenagement territorial ikawa haba hatimbi aho haruma yo mahala harumwe masiwa yo mane yo mararu basi abode nyuma kele ne bavu ya mahame na mbanku iho rado mahale kawo kahujenda wa mjenjo wa hezenzia leze bavu hizo zombili harumwe zwani nyuma kele c'est le grand nyuma kele na hunu hamahame nembude mbabi parce que mbude y servir parce que ce sont les routes régionales les routes régionales chami mizonjo hamba ya hukaya zuzonsi pia no fahari ulio anzarifanye un bref aperçu ya bilan ya he mahmili ya president Azali ngono inimrika unge hunu masiwani nguono ye amani namne kaundo irambao yendao amani itilo shaka timbabi nei zinu violence yo problème ikawungi yo exactement des problèmes yaho wana no wazade hata nao metena wa viole wao ikawo ihotsinda hunu masiwani basi shaharumwe dunia ngabo wandu wao pia walio wade parce que les violeurs ce sont des malades wanu wandu ikawo harumwe dunia ngwa wade hata mahala ikawo ngiho structure d'accueil za wafani la rééducation en France par exemple aba haini mria ula wa hunu haina mria hafahunu kusomboka wazalili ya muwa non c'est njamba normal heda ula ya haki kusomboka parce que wao azalide uo wandu koli hodao iyo de mana rambauka ye opposition inuti opposition ya ulekeza inuti opposition ya menya ya madanganya inu opposition ikao habahati mbili ye opposition au president Azali hamba kaya na mwede mwatsa uwe mzima harumani ya ke chef de l'opposition parce que president Azali ka jaharaya ye opposition change butajia lelo
madama habili emergence asubuti habili ukayensi ngaribali abo tindai basi yeside akabla dimu ya bali yensi politique ya he tindai ya he harma emergence yakafanya harmansi Maurice Afrique du Sud et même l'Algérie Brésil Inde Corée yodo mahali kauzensi zitowa imatso ye zitwa zahazo uharumwe majizi yabo juu shaizo tide politique ya heze regime tido waende sawo ye tido balawo zensi hizo henda haruma emergence yo de peuple yo pia yabweni mndungi anzo ya rwele bela hali juzi tika urongo wa mbabi tirongo wa haruma makati ya bira haruma le umlango uno wa shabaka internet ya tambazinji kawo ho hambale makali tamba makali mamenji mais ngabo philosophe tsola ya rongo wa yamboka les mots sont étudiés et katamba makali maikawo yele haju che makali mayao ya alikiana nezitendo ikaundo zafanyiwa no wanuzatu wa daula ya haki ya unga iyo ngarjojo wakati ya sonti pia mafahamu ya rejeyo zeloni rasi ranyi chake na ukiri mdovuri zalebwe obarini mwanza mriuwe ikeba turibatse mihono sito jo mvurizani mawe ya kiasi nawo munyinyi mwayavuriza abangwe mimi haurejei usui amani ya yensi ngam amini uka Ahmed Barwani na Mohamed Abdul Swamad na Nemana Marazida ngamwamini ukaya wotsi wangu lelo wa usubuti wa apele yensi au désordre public et à la haine ngohonsuka ya kwa kabati zijo beshwa wazamba ngohonsuka kabati zijo jiri wakati kao ngarishi yao misimano na zombu za hatu arizizunguli yao abaha huliho des renseignements des informations lonizo wabuka kabati zijo kaujiri wanga siwema wakati wambi okaya mimi ministre de l'intérieur wala mintu faisait partie au harumha ye service ya renseignements généraux ya hensi shanga mwamini huka mwamini rongonti ho darif ulone ministère de l'intérieur ho darif ulone renseignements généraux ya hensi ngama minu kahar ma yensi nu kamili rangu majoti ujila nzuani ujila mali ujila hunu ngazija ne mabavu ya tu yonsi pia kabati zi échapper au service des renseignements généraux ngama mini yokaya uhonra ya osiku leo elera ikaundori yamba wini ngabo bawu ya hao wahulu misimani wahulu masoha wahulu makupukupu ya hunguwa ya miri ewa zinu msangani mzobana ya si wamba ukai renseignements généraux iyo ketsutungu walelo ngeju wao pia yebela kujamba juzi ya he ya bali ya valizi ya ja à l'aéroport ye valizi ya valizi nyinkudu ya julo valizi nyinkudu ichora mbulu ukaya yuniba landongo fulani e valizi nyinkudu yetsa hata na balangi yo ne renseignements généraux nkodeni ngiyo ne renseignements généraux nkodeni ngono dawanu wanzo asome hitima lelo ikawo juzi saka itasoma lelo fumne kaijasoma na ya wamba 48 heures kaijasoma lelo kaila video ya hizo ya kamba hula bo ya kaulaya itolo wanadamu waono ntina hata longo la injeza rione siwalo mnumshaye nguso nuzisakaiye na mimi nitiminyikaiye niti hata ikango jetoa bien sûr kuna wimaure mahitima vatinotoweka hiyo bien sûr abunga mimi iwotilo pande na kahanzariji eternize changa mwanzo ni rejei ya hokaya haina mundu ikawo hahulu msimani hahulu soha pia harumaze babu za hatu ngari mrambu wao ni pia ngari warambu wao pia warambu wao mzima haina mru yahula msimani haina yahula msimani alonuo hakaya ngasina maha aranguha mahame huja ngabo wakahusemiri nezepoto za Sonelek owandu wao pia lelo bungono owandu wao pia lelo warambulwa walindwao amzanukaya uhonda saya 11 za tasi za hele tasi la maudu owandu wao
au kayo uhondraba hangu angali wao hele ditole dima ne renseignements généraux shabu hondra saya 12 za tasi wandu waungwa jura mbula wajoti lwa kodeni abongo mimi sikanzani makinish wa Komoro rangunzu wanina mwalina hunungazija no harma zebabu zatu zonzi ukayazioka ujirima udu amani nrufu haukaya ngarishele wao ne anniversaire ya bili ya hemu wa dawla ne uhusu ya investituri ya herangu 2019 uhonda lelo abungwe mimi ngamwenjezo nambe hukaya wangu wala wa dawla ya mafiti ne front uni de l'opposition anciennement appelé Front démocratique parce qu'il a des fronts démocratiques wangu wao lelo kwatina kabulia tahada le Front démocratique ça c'est vrai Mustafa Sesheki hakayabo Shaizo Abdou Sef hakayabo Mohamed Abdou Samad hakayabo e makati yabira wakauri swaliti si wanazioni rakamolise no college uono weju we ambango arisomesa umsomo wa nyumeni re watsangia re tsanga mapesa re wanika yode misahara ikao wakaniyo hapo watu kaanza wafanya hazi lelo ye jeunesse comorienne wesawa warambua ukase tous des traîtres owandu wao ye mabeja mahuwa Front démocratique ikawo lelo warambaya ngwanzo wanjie wa from Front uni de l'opposition kwa tina hobira haukawa nazioni wa mvuni kwa na wadunga o wanazioni wolise ya mitsamihuli nezelise mbalina mbali mtsamundu na fomboni na hunumoroni wanazioni wa ukwana wadunga risari kausa unkadi wandu wao pia raswamadu ramustafa no wandu wadunga wa Front démocratique ikawa lelo ngwanzo wa rebeli yari ndushamba Front uni de l'opposition wandu wao lelo kwa hishiliwa harma namna wewe uone sawa uone soka kabati wandu wajuhishiliwa usikwa maudu hawa ya burdan wa salama msam ngam kontroleo haina mrulo na shombo haisangu juliani hoba hanyali yo yeka usikwa maudu biri boyaka yatosha haenjeza no siku woshao andu shao tena enjeza le 27 kazi tizinuzo bili zibili hawa ya amani uvubwao Kwana utu watatila sasa? Kwana utu watatila sasa? Abone sheli zandongo monsieur Nono. Ukaya balati zambara ngudo mwando. Tosha na Hasani Hamadi. Na Rija wandu wao jana wala wawende à la place de la République Paris wanazijana wa dawla ya haki ikawa hiyo hale ngarjohi habibu kaya hiyo sawa ne ASEC makati ya hale hiyo sawa no wandu wa Front démocratique wao wandu ikangwa jipangao makati ya jao waje wake angwanzo waravive ye débat politique wasome siasa chawauti wandu ikaora wabaliri harumeni nanti ya mambo ya urengayenzi haukake na ukiri homnashioni utola wa à l'université yanome wa ministre na wadu udanganyifu ikawa wakanu wosi kwa jana ukaya à la place de la République wanazijana kwa kwanza wonetosha kwa kwanza wone rija wa wadungu rija hala wani kwa mikro nda ina tosha na Hasani Hamadi wanazijana wakaya kwa maetudia wanti pia wa wadungu wambaka mtina leso zori ninga wadungu wa juzi dimanche uhonra jana à la place de la République banuno no kutsudu ngai actualité gabongo ngoni informe wadungwa pia wadungwa ra Hasani Hamadi ratosha rarija ngono wa atakewa udomishwa wa wasilishwa ya bo nono ngono wa wadungu wamboka ya kamtina leso yorini kana mwendezanyu komori na mwendezanyu komori mwende mwangariye wa wasawa nani aro wasawa nao dasi shasisi abora sari juo kaya enkodo hula Faransa tena il transforme harma guerre ya rapport de guerre de génération oh là là hakaya baba kartujo wana nyasi wala wajoka ukawa nada mwendeni Hasani Hamadi tosha rija no wandu jamadao
wamba ukana mwedezanyu bakartina zomwambiani kamtina zorambi abo tikanzana vice president Jafar Ahmad Saidi hata samaha usomo president de la republique hata havangulwa imavambia hahe hani ha gracielo ilka kudur usomo ya opposition ukaya mduhamandula ya juwe ya jesamini nawa atwana usomo ya rais wa daula ibaba la Hassan Hamadi hajuja wakati ya hundi usubuti wa ukaya ngujo vanu tiju tout sauf Hassan Hamadi tout sauf Hassan Hamadi no hakaya wandu wala ontipia wakahenda hula shakabatia bala manda electoral sawanio Hassan Hamadi yani kiwayo no wangazija ebale hakafikiru ka wangazija ngu wavurizondahu ho rancho wangazija mayatima ya saruhende zake utimru warambia le solelo utimru walaya lelo Hassan Hamadi wakati wambia ka tout sauf Hassan Hamadi hando wozinji kaunga juzi buhuwa emakati kaundo ya jao ancien ministre des finances gono ancien président wa conseil de l'île d'Angazija ancien gouverneur ya trahi ya suburti ya trahi o Wangazijano wa masiwa reishi ya ukaya harenge japawa hajifuriza zaudina mu hono harumashile siwa ikawondo do rilo haruma mgongano wa hende hapua mila ya kisiasa alipua chewa Hassan Hamadi pour la première fois uka un élu national ou régional daraja ya gouverneur hasubuti harenge japawa hawenda ya pashie mawore shile siwa rilo nambana tatu rabu washo rilo haruma indini yende yaoneso kaya ya bedingo ya Komori ya bedingo ya masiwa ya bedingo yende ya pashile mayote c'est la honte. Ça c'est la honte. Donc demande na bawokaya tout sauf Hassan Hamadi. Wangazija kwa no paro sami Hassan Hamadi. Ancien gouverneur. Le mzaze Farwata yende mroju ike kondu hatezano. Hatezano zakai ho zarengwa pia. Yezitanda. Kojwambe magari. Abo pia Hassan Hamadi pia mzaze Farwata ritsoka utsahazingu zanyimeni. Ritoka utsahazingu zanyimeni rihale oharma yepale ya mroju. En tout cas monsieur Hassan Hamadi. En tout cas monsieur Hassan Hamadi le daho lamroju lila daho ikawo liwawa wa makati ya embolo ya mshambula. Abo honda lelo sonti pia rilo fier ya wendesa bien ou mal chasi si makomoria si derendesa wenti hali usubutu kaula wa mroju ike hatezano ne masutu ko johamba ezitanda ne ziruza samdede paru atachonda le daho ilo tuvu abo hupamila abo ngami makini yokaya owa emajweni wa daula ya mafiti na unga iliyo pari wakana haki ya udunga Hassan Hamadi ya tinukwe mikrojana nene mruja Hassan Hamadi pour revenir amreja yulo pande wa ancien vice-président Jafar Ahmed Said ishia vanu fitina yamba alfitnat ashaddu min alqatl alfitnat ashaddu min alqatl hakaya monsieur le vice-président Jafar Ahmed Said wamru mtukufu yani kwa ndongoza utukufu yani kwa sheo ne mwananya mwanzani wae Azali Athmani wono sha hatilwa fitina yendo bemdi ya shida wana na fitina bahata ngama swahaba ya mtume watilwa fitina na ndo ashawa he mitume wanda watilwa mafitina iliwa mane ndaone ndo ndaino ndo mahao abugo ngamtonkaja Hassan Hamadi hafitina halivuriza Jafar Ahmed Said hakaya risala msuje bodrasi harma hili bojioni risha ukaya ya mwanama Jafar Ahmed Said haswala ndawini haswala mtsobisanku na upaswa nku haswala mroju ndaina Hassan Hamadi babori jokaya Hassan Hamadi hamfanyila ugangi wapeu hamfanyila ugangi shaya hotukufu wa Jafar Ahmed Said
ikawo woti mrubasi shawo parmi les grands juristes wa hensi inu abugono rangodo siku ya jihunda bonze harmansi ya Faransa lazima yandisweshele ya mananga lefahamu ila hehe limrejei ukayabanu timana mine mwana mahasibabu hindi ni emru yanifanyila utukufu ikauka jafanyila utukufu mru mzima mkaribu mwahewa heserse ungono shahau ninka ya mananyasi mwanzani watu rimjuao kayemru mtukufu Jafar Ahmed Said ukahakika kweli yana mru wapeu apungwe ekalelu Jafar Ahmed Said ha samihilwa handu jano jua ne rais wa daula yone sandongozi nji hakaya ikawone sokaya president Azali c'est pas la première fois ya samihio mru ya mrenda nai izori yono ukaya wandu wamvurizize misumari wandu walekezaze kudeta wamrohitwa onti pia dans l'ensemble de l'archipel hajwa hawasami na wandu wengi kawa warende na hii wamrende na hii president Azali no hajwa hazizimi hatu hazidiwaza na wandu ikawa lelo ngebatimaye nao karibu haruma periodi ya kampanya elektorali waremana mafuzi cha president Azali hajwa hayojwa distingue et politique de tous les liens bien sûr fraternels abungo hajwa ukaya ye politique mbali Jafar Ahmed Said ye mananya dingo ni mwesiasa abungo yoke jaka mataajabu ika president Azali hakubali zila katiba la himananya Jafar Ahmed Said hauka Jafar Ahmed Said ye mtu mtukufu Jafar Ahmed Said yemfaume yitimbu ya ladima kebonze yitimbu ya ladima kebonze haukange na mhono wazi ikangu julo harma insi kamili ika enkuduru au niveau ya opposition tanaba kwa tushilo avale kwa tushilo avale tanaba polezara banongo ajure mwa batirwana bala ewa haukaya ngarshelo au le 26 yabo ekaya rishele wa botrasi ila dunia ukunda kejakunda maudu botrasi uhonda saya nane uhonda mamasi ya dunia ibaki ya namna hii ya milima kejasaruha bahari zeuha ya ardhi tulia bungono wanadamu ngwendao boyo kudur uharuma ye marengo kakudur twamba kayo kudura ukari sangaro nao za bahari namna kaundulio wobuziwa he bahari namna kaundulio ko tuone sashari haruma nsinu akainunsi yatendelwa ni maswahaba wa mtume na wanzani wa mtume Habibu Umar ngeyabo harwe arwinu haini mtu janza idhuru Mwenyezi Mungu kwa mtada naye na wanazioni wa huu na dini ya Kiislamu ya ishia banawazali Uthmani ye tofauti mwema raisi wengi wa bira haukawa mnashioni sawa na Muhammad Taki Abdul Karim yaude maraisi wanazioni wa bira harmansinu ani dini ya kweli haukaja tikabazima mina Muhammad Taki Abdul Karim sikawone namne kaundo ya kahabudu mnguna mtume ne Qur'ani shio sharia sha Mwenyezi Mungu soni momati siono lelo ngami karibu na wewe mru amba wewe mru soi mnamtangaza kitsoi wa he daula ya unga lelo hanadishia ukaya ari minja parona Azali Uthmani ari ngami batsalama ngamzungulo har molekulwa nzoma nama wa he daula ya mafiti daula ya unga daula ya kinafiki yatendelwa ni mnafiki ngono wa Abdalla Agwa wa para daula ya Kiislamu ariwa nje haruma nkodo ensinu kena paro nje haruma nkodo ensinu le jeshi la Komori kalna paro ishi ya fitina haukaya linu jeshi la Kiislamu uwangalia ukaya yeba nure redunga le fitina linu ye daula wa rais ya riasa ya hensi engaritoka hirangarini kendo kabati harumani nyonsi kabati kwa wati harumani opposition enu ivumbulwao iye mruja Dr. Zile mruja Dr. Zile kabati wakatujwa yensi katujwa hani kwa bourse nensi juzi hajam jamumnika $50,000
Eba nwamba ukaya umika $50,000 juzi almasi asizi haja ishia alafamba kana lelo kana mtoka dhamana ngabo wenji wakayo haruma assise national no wajua yode mano unejana wa daula ya unga walofa France watu amini wandu wanu rangude lebya la rija ikawa lelo wode aka porte parole wa assise national ikawa assise national c'est pas le président de la république Azalia Thumani Yechendera mzee wa hatu bazi Selim tujini ilobe jala hensi kamili miti vamwe januari wadingo uhabile zinga ngafambaya ngatwa pirusa mdombozi izolelo yemalaho yawo yo tofauti nesi ya sahensi iyo de mane kawo lelo kamna ushinda nyingi wandu nyingi ikaumreme milango mingi ilimjomowe wa usalama wa hensi lelo kamsina bovira haukaka msina matsuhamba tous les moyens sont bons pour parvenir à vos fins abungwano kazi yakiri ya mwenzi inu machiavellique haina ndongori jofanya norundenzi no sidena mna inu bahata wende wakati ya makati ya birayanu wahabilizinya nyafambaya nyatwa pirusa rono waze wahatu waswalitiwa wahabilizinya rangwa mahame na mbanku na dimani na washili huja henda mbajini huja hambu habo wakomori walelo kwa jakubali au kaunsi do wakati wa msafumu na Hashimu na Sedali mfaume wakati huo wisaubiri unu wakati hindi unu wadu wakati unu wakati hindi unu swafi unu wakati wa kubaliana wa ukaansi au kama wakati wa nur ani wa ilmu unu wakati ikawa yewishiliwa de yakaza wandu daraja yewishiliwa de yakaza wandu daraja ilmu heze daraja zomonzi ishia Dr Zile yemdwa ilmu ishia Dr Zile yemdwa ilmu le président Azali c'est pas un docteur c'est un colonel shamgu hamninka hikma na hikma yoke japa rosomali koli yoramba zona hadi harumwe marengo maungu Mwenyezi Mungu Azali Thumani hamninka hikma bandu abanumbre wao haukanga baadhi ya hatu rilona doktora za majojo doktora za majojo yo doktorara yitona experience ikawa ema doktor walobo nze harumwe dunia ngelazimu wajibanu wajua ze realite wa ukweli wa hensi wa valide zile doktora zao ni masomo ya hao iliwa komori wa wakubali iliwa wa komori mibanu rahansi na doktora amina bac plus 5 charade oui chamimi tisubuti tiranti beurre en France kwezi tiranti beurre Faransa tijanga mnyenyo mkate mnyenyo mhogo wa nyongo unu urasi beurre tiranti beurre mkate na beurre Faransa votasi aukayivandu weju hayi mrulo na chida yeurenge petit déjeuner ha abo ekifaransa abonga bwakau mkate na beurre votasi bahiti jati ziranti mini abotinda mibasi chawandu hamadani riranso mkatadi pene beurre rija ngarinyenyo mkate ngarinyenyo mhogwa nyongo chawo mhogo huo wa nyongo wodowone sawa wa uhuru wa hemasiwa ya hapa wodowone sawa wa fahari wa hensi hapa hapo ngeba nulelweni mbujonda mna doktora yatisowa nokaya abo parce que فوق ذي علم عالم وجمع منشيوني ngabo mnashioni bwana Munir mriamra doktora samahani mriamra doktora samahani nam parce que le même journaliste huo mtangazaji aliwa daula ya haki ya TV Île-de-France ça vaut plus la peine ya mvumbua ngunambia hukaya shaka kaunatishia ngujuziso pourquoi na votre député marambili harmali jera kula mahame abasi kanzani mweshe lezizeni mwambia hukaya mi politicien ikawo ntatsola wingu nija unajivuli shabo hoju hangu sinjia armwe Front Démocratique face ya Waisamadi Waiwaye face ya Mustafa Sechek Abdou wado anepanga oharmwe Front Démocratique tiro hayabo abondu ikawdo na kanti mina ora rahala kisiasa
uma bejama hu belsho wenji wesawa biri ila bac plus 5 lonio ti ungu njizi haukai kweli ya hensi yinu kabati mrujo na biayo kabati mrujo na ni hadaya kabati ishia wewe ngamu mrongozoni kaya periode ya Front Democratique ni ma mercenaire monsieur Mustafa mimi tikabati mamina wa wewe Muhammad Abdul Swamad rangu hamahame rikanzi hazenzia rikanzi hemabari rikanzi hazanyumba bahile lo jana uzamba bu Mustafa Sechek ukanga umahamengo mfukare na mine gono rawere mwana nyo Mustafa arma abo harmo Front Democratique nido andu mabaki abo lelo timwambia nukakamnahumra wanazijana wamdunge ni dingoni wadwanzi he milango no anzi haze pare bungono besho dawla ya ungangio yabo cha woti wanduikawo wakaula hadimu watie buja usalama wa hensi ngami makini wakao siku wa mawu wakomo ramshe uharumunji wanyenzi kojo amba harumwe mijinze ralaya kabati mrujo watabuja haukamwi sangamo nao kangabo mwenje kabo mwenje azali atumani kabati yatufanya rangu 2016 ndabaha pour la première fois nani jana bamba hadithi ndondo ya hukaya azali atumani ho jahar mwenzi 2016 bahiba do mwenjo njia ngabo wana wado marusiwa na zetele ngabo wana wado marusiwa no mwenje iyo bada mahakuma na mitsanubira mwatushinda mwatia mwenje kamsina lweso yori soma haukai mapesa yakaya haukamka huzale bela anduli mapesa yakaya haukamka huzale kafu mkahuze citoyenneté économique ishia bano hata haba hai mabedouin watu ngomtahani ni mwahuza ze passport haukawa na hao ngwanzao ze passport zila wao abo wandu ikawo do watafujari harume dunia warabu na wa materoristi wa wenji wavira ikawo rika faransa sharika hona wandu ramagad wandu wadu rama asiatiki rama occidentaux wakaneze passeport diplomatique za hensi na hizo na ze passeport za hema bedouin ngono abo wandu ikawo watamsajaja abo wakati wa Bashar wakati wa Bashar na Mohamed Abdallah Samb raha kartaja hiyo shatkata skandar leje harmane suala lali mwaji akabala lali mwaji arni karandevu ya ukaya ngujo jamanu avant ya le 26 sa inu le 25 ali mwaji deputy ali mwaji kajaja na ula kana ina Jafar Ahmed Said walado waili wanawahe sersi wa kauli ishia ngurtsola Faransa haja Dar es Salaam hende Japon aukai hodi mtu mshali yo japonese ngujo Dar es Salaam nguone wananga wahai arenganzo atendeze emajuen komorien lelo uende wake fidia ya hao watotswa waulawa warudi wambe azali ya dictateur bawo waje wadunge ule mkate bungono nebeli no le peuple comorien lelo wesa wabaliri wanazijana wawonsipia kabati mnejano ohunu masiwani msiono kwa japashia wajayu shawana zijana wengi plus de 11000 étudiants ngwasomeao haruma ye université ya mvuuni iyo ya itendea uodo mjenjo do mlekezo rangu de premier mandat ya president Azali atumanide ya tendea ya kauhuisha wamsomo hadaraja za he likolinku ya hensi amimakinukaya quelque soit wobure ikawa harma dunia kamili sindahunu harma mnantimtiti waibasi shay harma dunia ngabonsi ikawa ngizo na luzi ngizo na matajiri ngizo na diama ngiyo na shaba ngiyo na gashi no harma sensi hizo wobure koti zero ya pa zero chômage fatuze hunu ikawa rale gashikal jahabo juu ngariona kwa president Azali upande wa humlekezo ya kibahe hensi ne letumula hensi ne biashara hensi kabati Azali athumani yatuzifanya abongo era upande kawangabo bwega izode kweli upande wa mahakama c'est incontestable
Haukanga mkontinro upande huo. Ukaba mrujo jira mga sindani. Mrujo jura mga sindani. Nge hutajiao elanteur ikawa ngiyo harumwe mahakama. Ya mahakama dingosi wala muhe. Parce que woba mejano wandu wati ya uziro haruma ye politique générale ya tenelo ni président Azali. Wala muhe uhusu ze détournement des deniers publics. Ou bien haruma ze samba lanteur. Oui. Des hukuma. Ze hukuma. Bungono haukafa ina womana mwana msho hangu. Yazalo ya mahame. Yazalo abamba jani. Abosido kabamba jani basi. C'est ma nièce, ma propre nièce. Ma propre nièce. Haukamisi soma bamba jani. Bamba jani na mwaja wa mji mzima. Abongo chukaya mimbu mkaribu mwamza za haina mbabahari. Wole lo nusuo na haditso jema bungono yema assassin wahe mru yanuli la mwana mshi. Abo wana ikaondo wa viole wao harumenti kamili. Wawana na shahatu sonsi bonono no wananyasika wo do walio. Iyode ya tabuja wa usalama mbabi. Chatsinda wanu mabandrabo wa opposition. Tinda wanu mabandrabo wa opposition. Au kakwa tuishiliwa. Ye mkomori katina shishiyo la huishilia. Le Front Uni de l'opposition. Yatendelwa lelo ni Somali. Yatendelwa lelo ni Baruani. Yatendelwa ni Razida. Faranta huishia huvumbua Limhaji. Huvumbua Rija. Huvumbua wandu ikaho uharume classe politique. Kwa tina experience. Waba mwenja neze no zero li haruma yeti. Ukaye ye après Azali. Et après Azali c'est qui? C'est qui? Haukanga sana zijana rilona matso ya jamarongo na mkerad bandu do kubaliana. Basa c'est vrai, au harmwe Front Uni de l'opposition. Ngabo wandu wa bani Azali ya Thumani. Izo kweli. Mauna na harmwe lise. Mwafanya ze baksi bazima nyinae. Sha Mwenyezi Mungu deuni kwa mru yenzi harudu habo kwa mru yenzi na mrenzi dingosi na mrense ngoma na mrense hiana dingosi babo yenzi kena wendelea wandudo kubaliana na mrisome si wanashe wanyu na mrisome parce que mimi ini samti tumewaye chodamba havote wa depute abananga mino fakhari wakati kabazima mine ngamine experience no mambo wahema beja hensinu bebe ala hali mrujaye alimrujaye kaba bazima mina yeye harmwe forum wakati wa Said Mohamed Johar wa fakhari tikaya bazima mina basijusu wa fakhari mide depute wa MDP NGDC harmwe mahami wa fakhari ngeti kujua ni vote wa depute wakati wa Mohamed Taki Abdul Karim aweni pocho ikaunga mlijiriso vanu lelo par exemple bungono abo haruma mahayo wa zabanu wa Komor gamjolekelea nikaye un grand politique mais c'est vrai. Oh oui, oui, un grand politique abonga mwanzo ni Timis Munir Said Yasin. Munir Said Yasin. We kahujaba anu harma udo unu we siuna nu masuala husianao ze dossier nku masusuri retraité dossier ya citoyenneté économique njambavi harma projet habitat nana la intertrade. Chamba ka utivumbu mide na lazima nivumbu aba no tikia niana yewa ngauna dossier lelo kamina dossier yewa nge kao harmwe period ya hemanda ya hangu ya wakati wa Said Mohamed Johar na kabazima harmwe forum sikabazima mina mzee wa hangu Abdul Majid Yusuf comme député wa Hitsanda sikabazima mina Kokinyo sikabazima mina Sheikh Ali Bakar Moroni Bajanani sikabame mweja na ancien président El Bak tikaba mweja rikakumeno mweja sonsi pia oharumwe foro wono abodo kaya ranguide makati ya wojaba ha badi bantu no zinji sono dossier zinji banwe archive ze archive izongizo à l'Assemblée nationale
ze archive ya heni mbi yafanya udanganyifu harmansi tarehe ni majeni na mwende mwatahi harma ze archive za l'Assemblée nationale haukaze budget za kabladhi muzilekeze yinu ngono ziranganyiwa howandu ikawo lelo ngwa uhamwe opposition haba hatimbi waze watu wawenjiri wasami ngono garjoho na harmale bango la kiyama bamweja haini mndu dhulumu yinu ya humlekezo haukaya ranguraundra uhuru wa yinu ikawla dimon nansiwo ya kesawa zembio za ikawla dimu ya kesawa na Seychelles ikawla dimu ya kesawa na Maurice nezensi ikawo izoma baniatu bahata kaver lelo wajusa yemaba wangu endao kaver shale longa sivanu bawo bahi tono mru zensu zin titushe hitwa ya laita shababi yaudi ha yebane nsinu yotodo ambandrabo uno mrudo sono ye mwa radio ya Haiba FM de mwa radio en la personne de monsieur Said Mohamed Mshangama ikawo ngabwe affaire ya ani ngwambo maiju mwenji ya utetele ya president Azali maiju yo kayangu habili détournement na ani nge maître de conférence nge maître de l'université vous sommes ce président Azali vous sommes ce makomorien ishi abane makomorien wono wengwe ngwa una archive à l'Assemblée nationale beshe Assemblée nationale ile longe elekezi wao shanga mimakini huka haini mria renda na yensi yinu Said Mohamed Mshangama ancien ministre de la production ancien président de l'Assemblée nationale ancien dirigeant ikawo wede wakahende sasa Said Mohamed Johari hata jabe wa burubwa ngareshelea nao lelo ransi baweti maître de l'université au harmensi une ngareshelea wa affaire intertrade ikawa ngamparo wana mama ancien député de l'Assemblée nationale ikawe manama Kokinyo mwananya wa Suleimana Mohamed Ahmed ya Farakijus l'ambassadeur mkazi wa Henzuani monsieur Kokinyo haili bahanu ikaondo ulio gamjofanya jitihadi hata ripare makolegi wa hatu wa forum lebiala elbak enulo namo bamzi wa hatu Abdul Majid Yusufu hafari shainulo hai ngamma paro rijeri ungani jenamna rija yahima yafanye enquête parlementaire de l'Assemblée nationale ili ushtaki ye madhalimu wa citoyenneté économique mimi bangu lelo ngamparoa nama wahe madepute waho wakati wa Said Mohamed Johari wa makati ya 6 mois hendela 8 mois ikawo monsieur le député ancien député Kokinyo mwana wa Mohamed Ahmed mtu mtukufu arwa mji wa Msamu haini bahanulio unidiriki bangar johendo mahakama riunganya citoyenneté économique va mwejane affaire intertrade parce que lelo wanruwanu wakauladimu wanyamize havo wadhulumu yinu kwa jaladimu lelo warudi wambe aringwa hezo izitwa mwambe kwa indini tena avunganyisa wano waze wa hatu wahe politiki wafariki na mrensi mtirambe maju tena avunge si shahata sama haukaila ilamba tahomba hazamba shade maneka orangu yao ye ismu ngendele yao hena mnani rangu yao ye ismu ngendele yao yani ibaki shampa ye affaire entraide ndio musée national ndio ne citoyenneté économique haina komorien kaungu jo wasuli harmansi yinu ngujo hunra à l'Assemblée nationale ezarendwa wa walimaji wa nchi yinu haukangeti president Azali engeti president Azali wa komori walimaji no walozi kwa jajo kayaba ngamweshele zizo imabadilio kaundu ya jiri avec le président Azali parce que décentralisation ngiyo réelle et effective ani umsambazo wa serikali ya mikoani uharumaya nsi kamili ne masiwa ne zibavu ngiyo ya kweli na mangalie harmale tumo la henzi hamahame ni harma zibavu jamahame
na nzwani na mali nyuma kelwa mahala honti pia ngiho ze point de vente za Onicor gabo ze agence za homenji ngono ahodo kale lo kabati mrolo batu ya mahame au di maju ya mahame au harumwe majini ya hule na nyuma na miringoni ya mali na nzuani ya nyuma kele ujodwazilwa avec le président Azali kabati avongwe ijo desha tangazi wa Komori zinzia zilekelea wa mwenje nguo a 100% aba harmale babla la mbajini abo hambabi gababakisha wana alama wa délestage watiti cha avec le président Azali zenguzo za emergence vanuna 2024 ngazijohima pia yode manekawo nyonsi pia ni wandu ma mukhabarati de ma mukhabarati bungono wa hensi yinu wa umengensi yinu yode mana watsotulia watso makini dabo kongwa wonao kaya Azali woi holaba no 2024 ensi yinu ngejuka sawa na Maurice o harume swiha o harume letumu o harume diplomasi hindo bembe joka hambe diplomasi hensi yinu ngiyombade o katika pour la première fois ngariyo nao président Azali harume Union européenne yalona harume Union africaine harume Union africaine yalona pour la première fois et wando bembe joka mba ukaya pour la première fois Sedali Shayhan ministre des finances ngem wahe banque de développement d'Afrique ani de BAD wono les institutions financières les FMI les banques mondiales pour la première fois yemana hatumana mshe ngem wahe sport unashilize simu ya hibad Bibi Kanza ngem pour la première fois 5e vice-président voilà pour la première fois harmayensi yetarehi ya sport harmayensi yensi basawuha ngiyo na place ya hayo wana Afrika harmazen sabu za dunia parce que ya dunia yode Afrique yodoro ha Afrique yohendela harmwe mabara yabaki pour la première fois yode mana manji ya usiu ni wanazijana mlio bonze mwambao Azali yati hinu hakika kweli yego zibi haukazo ya rendao harmensi hinu hautimizi ulitimizi zile suala wanukado kama hurinika miadi ya ukaya urejei kamia bilingo jo ulitimize ile suala alahe ye projet habita ya katendelewani ya Sani Hamadi na Sambi ne mrumshe wa Sambi kazi za miadi ukenu siku utoka huja hamara ya bilingo jo linanulia ye dossier yo enamna obahanu wa ikaza ngojuo obahanu wa yangisa no obahanu wa ikaza lelo shia bonon nam vanwa Komori maksusu wanzo wajue walobonze parce que walobo mundani wesangu wajua we maana waandama president Azali dabo watu hona mrwaji wasawa na president Azali dabo watu hona mrwaji sawa na president Azali haukawa nduwanuonsi pia front uni de l'opposition appel sente hatata wala wasendi hamanyi baraka arikati opposition nobo mnyawe ngutsoji ngucho apele ari marengwe mahu ya dunia hari wake kwa kubali president Azali na bola nduze wa he front uni de l'opposition wamsindiha kwa tumta shamimi efalikini na warmensini hakika mfano wa hoa kazi wa huwa siasa wa ensini kavati shali la beja la wa beja juu Fahami Said Ibrahim vraiment Fahmi Said Ibrahim yemfano harme siasa ya hensini daile mananyasi mzimba haukawa ndwao waili kwa tuishilwa harmaze daula za uvuriza yenganu ne majwai ne sasa kinyume wa mananyasi Prince Said Ibrahim Fahmi hazamba huka abonga mjoka hama nsujwa na meje
haukahende kandida 2019 hoja lelo tena yarudia hime yambe sharia shila nezepotizila zozandrabo abo havanai abo hajoka havanai abo ngwe mimi ngamparo wako mori onsi pia wakawe wangalie ye opposant wako eli o harmensi ye namne kaungo eli parce que c'est famille c'est d'Ibrahim, c'est le prince chazilingana ne sheu ne namna ikaundo ya lelwa o haruma famille nkuu ya kifaume na ustahi yensi no salama wa yensi ademana wa Said Ibrahim lazima yastahi wa ufaume lazima yastahi wa ufaume haukaya hiyo dezahahe ufaume bungono abungwe mimi ngampara wandu ikao do wazali walio o harume mijinje nano walio harume mijia enzi beisho wana hao do watrawe midafana yinu madama lelo kwa tine enzi sha damina mru jabasi mhaju na Suleimana conseil Suleimana na Ali Jaye ancien journaliste wa RTC wandu jamada wao razali wa harma ye mijinze ya hensi abo lazima lelo ndo wakati wa hatu karna kubali haukaensi nu rione matuna ya mapesa ya kaura lwa bandu yenda Dubai no reje makata hezenzi za Brazil riono zima gran katikati ya lo haruma ze la kuru za wandu wao ze la kuru za wandu wao garonao ye masazi ya nyumba ye masazi ya nyumba ya wandu karibu no wandu wakanezi harumwe mahakumena mitanwini ngarizonao shazinu rizamba president Azali ya ukaya nganzawo umaruhe mr president haukaya ze reform kazi na jua udungana na udhalimu ngehutajiao hukuma za kweli za wandu ikahawale watongeza lelo yensi iwasuli bandu jamadabana iyo de maana wanazijana wengi wakapashia majapa waenda Faransa lazima abo president Azali de ari jukumu nabo wandu wanu wakaharumwezi warengeze mali wajitajirisa hamiji ane miji hawo sibura bwalono siu emiji hao kabati mruti tajiri masazi ya nyumba na masazi ya magari abo si wandu la batu ya mahana na dimaju na maja nemi na nsorale ya dimani nemi jijama irohe nemi jijama dai side rashoha na sile lokari na kubali president Azali ya rohe banu parce que o shashi ngarsingo ho no mwe iyo de akiba iyo de départ ya énergie iyo de départ ya émergence hokaya ngamanzo mambi wando hoindi kabano ka émergence vaccina unono l'hôpital El Marufuti yongi yantiani kabano ka emergence vaccina njia ngamo nawe za jiri ranzwanira mmalira ngazija no harumo mjiwa yenzi monsieur SMS lelo nzombaru jowone ba president Azali akana hudur ujewone ivari ya morone namne kaundu iliyo bakabat zenzia pia zilekelea wawananzia watiti uharuma ivari zenrongo le badiliho la hensi lisalifanyishiha bahemi minga mtsawa ngamtsawa dakika bakisha dakika nzima na optimism pango ngamtsawa diaspora ya Komoro iliyo mahususu harumansi ya Faransa lifahamu la hao lireje yozeloni haukaya ngarijua okaya wodo wa lelensini wodo wa balensini shalelo wende watirwa fitina ne mambandrabu mazwalimu wahensi inu ça vaut plus la peine ya uhurudini wavumbwe mzima hamzima shanga minosi kwikawo izo ni nanzoni mwambieni hania swali beshanga mzambo makati ziwehe yode hali mimna shioni harumai siasa lazima makati ni bwewa shanga mumwami ngamu mninkoni uaminifu ukaya imana naranse umkatene bera Faransa na jahunu nyenyo mkate nyenyo mbogwa nyongo kabati widi nasi karina kwa mru nafasi mimi ngamo presidence shanga mi makini yokaya
kabano biram rujasedi hilali yahwambia president de la republique nrabo na valenso abilingu joka henda yambe kinyume kabati o presidence risangasi rifanya asenisma haukaini mruri johanzari mmone yake jasedi hilali no wakati wa president taki sitojo mbajini waude mazwalimu wakautongeza ayala mwijane mazwalimu wakautongeze marais wa Betsalamo wenshi arumema kati ya bira waralo hita ni bobtenari ne ze renseignements généraux zaki mafiti adui wa henti hapa hanzani kaze kifu engeban amobodwa haruma mezi yo wasaba avec le président Azali et ma comorien walo harumo mji waenzi wa Komori ulo Marseille le fahamela hao lireje haukaya ngwajuja vacancy pia batina marindita batina harara haukaya ngamonauka president Azali hajwa hasamihe mananya Jafar Ahmed Said abona nanyitse na mloi hom mumroli yawoze janaza no udela na ujusa no mwamba abo abalelo damina Sulemana mwana ma conseiller presidency rirenge riwanyi sambabi le bayilo gari pulwao hata harmano ananyasi wa Faransa no ananyasi parce que ngari rongo wao yeye inge jomkini hamrongo na ike kari mjibuni nai na mrongo wendo ndio rongo wando ezifubaza hatu na zile kelele ziakili za hatu zile zirejei mwangalie nyimlopari rangu rangu gardinor usala chapeli yala masirlanke do wenyi za nyumba zila na mke hamandao harmale tumo unodo kamilifu wa mpango wa hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mpango kayao nyoti pia mwaka uridunga haruma ye radio nukta nyoti pia ranzi mlio ranzila yo studio ngamjojo urenga eze antenne na hutosa yemudiru jimla wa he radio nukta bwana Ahmad Afari na Mwenyezi Mungu ikenyoti pia mwaka uridunga haruma eze habari za tu za komo mshindi mhaba namna ikaudora kusudia humlikani mpango tosa na salamu juu yani